जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता। এই ছেলে, তুই আমাকে এই টাকাটা দান করবি? मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहब्बत प्यार आका से वो जज्बा है, सुनो लोगों। আম্মাজান, জানো আলহামদুলিল্লাহ আজকে পারিশ্রমিক আমি একজনের সহায় দান করেছি, তাই আনতে পারিনি। মাশাআল্লাহ আব্দুল্লাহ, দোয়া করি আল্লাহর কাছে যতদিন বেঁচে আছো এভাবেই সৎভাবে থাকো।